Este día And vamos a this day, aprender we're algo going to muy learn something importante very important para todo for cristiano, every Christian, porque because todos tenemos we all necesidad have de a bendición de need Dios. of a blessing from God. Todos tenemos We all have tiempos times, difíciles difficult cuando times, se trata de when it has to do with lo que necesitamos what en we la vida. need in life. Y And muchas veces many esperamos que times, we hope Dios that God nos bendiga, que will Dios nos bless us, conteste that la God will oración answer cuando our le prayer pedimos when we bendición, ask Him for a prayer pero or for ask no Him for something. entendemos But we don't cómo understand recibir how to esa receive bendición de that Dios. blessing from God. El de Dios tiene principios God has principles, y estos and these principios tienen principles que ver have to con do with las promesas the de Dios. promises of God. Dios promete God bendición para promises sus hijos, blessings for His children, pero pone un but principio He puts a para principle recibir to esa receive bendición. that blessing. Así que vamos a aprender, So we're vamos a going to aprender algo. learn, Es, we're going es to learn una something. escritura muy It's a conocida, very well-known todos la scripture. conocemos, We all pero know this quizás no la scripture, but hemos perhaps we haven't considerado considered it como as es o it interpretado is or como debe de interpreted ser as it should be interpretada, interpreted, porque es la llave because it's the key que abre which las opens ventanas de los the cielos windows of para heaven bendición de for the Dios. blessings of God. Es decir, Dios This está means siempre God is escuchando nuestras always oraciones listening to our y Él prayers, siempre las and contesta, He always answers them. pero tiene principios. But He has principles. Es decir, Dios In other siempre words, en la God Biblia always va a in the encontrar Bible, que dice, you'll si tú find where haces He says, if esto, you do this, yo voy a hacer I esto. am going to do this. Entonces, si tú So no haces if you esto, don't do Él no this, está He obligado is not obligated a hacer to do ninguna cosa para ti. anything for Es you. decir, Él no está In other obligado a words, He's not bendecirte obligated to bless you cuando tú when necesitas you bendición, cuando tú need a blessing, necesitas ayuda, when you cuando need necesitas help, apoyo. when you need No support. está obligado Dios a God hacerlo is not porque no has obligated to do it cumplido because con you el haven't principio que Él fulfilled the puso. principle that He put in Y la place. palabra de Dios, And the Word of hermanos, God, brothers and sisters, lo que dice what it eso says, es, that's no what it cambia. is. It doesn't change. Muchas veces Many lo queremos times cambiar we o lo want to interpretamos change de la it, or manera we que want to queremos, interpret it the pero way we tiene want solamente to, un contenido but y it ese has only contenido one es el content, mismo and that para content todos, is the en same for cualquier everyone, idioma, en in cualquier any tiempo, language, at any y no va a time, cambiar. and it won't change. Así que vamos a So we leer are de una going to read escritura from a muy scripture that's conocida very well que se known, encuentra en Lucas that's capítulo found in 6, Luke chapter verso 6, 38. verse Y 38. ya hemos predicado en And we've esto, already preached about pero this, el Señor me but the empezó a dar Lord began to give me otras other maneras de ways interpretar o of de ver interpreting esta escritura, or seeing the scripture, porque yo tenía because preguntas, I had questions, porque mucha because gente, many después people, de tantos after años so de many ser years of being cristianos, a Christian, están todavía they're still batallando struggling con una vida with en an abundancia. Y es abundant lo que life. Cristo And prometió. that's what Christ Y promised. si Él lo prometió, And if no He lo va a promised cumplir. it, Claro que sí, wouldn't He pero tiene fulfill that? Of principios para course. But He has entrar en ese principles lugar. to get into that Y place. desgraciadamente And muchos unfortunately, cristianos many tienen Christians 20, have 30 años de ser been cristianos y 20, todavía 30 están years being a batallando con Christian, and they're esto still de struggling las with this, bendiciones de Dios. the Es the decir, blessings of God. In viven other words, batallando they de live semana a semana o de struggling, pago a going pago, week to week, a- payment to apenas payment, para cumplir, check para to check, just sus- having sus, barely uh, enough ah, to cover their deberes que tienen, their pero bills no that they debe de ser have. así. But La it shouldn't be vida del like that. The life of a cristiano es Christian una vida en abundancia. is an abundant Es decir, life. Dios This means nos prometió God vida en promised us abundancia an y abundant Dios life, nos va a dar and vida en God is going to abundancia. give us an Pero hay abundant un life. principio But there's a principle que le vamos a that we're aprenderlo going to ahorita learn it y es here, muy and claro, it's es very muy clear, fácil, it's very easy. está allí para It's que there nosotros, es como for dijéramos, us. It's like if we were to Dios say, God nos dio una gave llave us a key para abrir las to ventanas de los open up the cielos windows of heaven, y la llave está allí. and the key is La there. podemos ver, We can see it, podemos leer de we ella, can read about it, pero nunca la tomamos but we y la never usamos. pick it up and use it.
Entonces nunca So, vamos a we'll abrir las never ventanas de open los the cielos, windows of heaven, aunque la llave even though está the key provista, is aunque la llave provided, está even ahí though the cerca, key is right there pero close no by. hemos But aprendido we haven't learned la the importancia de usar importance esa of llave, using that porque key. sin esa llave Because no without that entramos key, we won't a la vida en enter abundancia. into the abundant Así life. que vamos a orar So we're primero. going to Padre, pray en el nombre de first. Father, Jesús, in Jesus' le, name, le- le pedimos, we Padre ask Santo, you, que Holy usted unja Father, mis that you labios may para hablar su anoint my palabra lips to speak your y word, que sea tan that clara, it may Señor, que be todos so lo puedan clear entender, that que hasta un everyone can niño pueda understand it, that entenderlo, even a Señor. child could En el understand this, nombre de Lord. Cristo In the Jesús, name of yo Jesus le pido, Christ, I Padre, que ask usted you, unja Father, nuestros to oídos anoint para our oír ears to hear y prepare nuestro and to corazón prepare para our heart to recibir su receive palabra, your word, Señor, Lord, y para ponerla en and to práctica, put it into porque si la practice. ponemos en Because if we práctica, put this into trabaja. practice, it works. En el nombre de In Jesús. Jesus' Amén. name, amen. La escritura The es Lucas scripture is Luke 6:38 6:38, y simplemente and it comienza, simply y este es begins, Jesús and this is hablando, Jesus speaking, y simplemente and comienza, it simply dar begins, give, y se os and dará. it shall be given unto you. So, ¿cuál es la llave? So what is the key? Dar. Give. Siempre que tú des, Whenever you vas a give, recibir you bendición will de Dios. receive a Y blessing esta es from la God, llave, and this es is the esta. key. Que tú das, por You ejemplo, give, for example, dinero money, o de tu tiempo, or de give tu of your time talento, or your talent, de lo que tú eres, de of lo who que tú you are, tienes. of what you have. Tú das. You give. Y Dios And causa, God fíjate bien, causes, look at Dios this, causa a God otras causes personas other para que te people den a ti. to give to you. Pero cuando Dios se But mueve when en la God persona para que moves te in dé the a ti, person to give no to se va a you, mover como te they're not moviste going to tú, move how you moved, sino que se va a but mover they en will una manera move in a sobrenatural. supernatural Es way. decir, la In other bendición words, va a the ser blessing is going to sobrenatural. be supernatural. La economía de The Dios se economy refiere of no God solamente a dar refers not dinero, only to giving sino money, también but misericordia, also mercy, gracia, grace, amor, love, ayuda, help, etcétera, etc., etcétera. etc. Es decir, que That todo means lo que tú everything des that vas a you recibir. give, you will receive. ¿Ok? Okay? ¿Cómo lo vas a How will recibir? you ¿Cómo receive lo it? promete Jesús? How does Jesus Fíjate promise bien, this? medida It buena. says good measure, En otras palabras, In en other words, abundancia. in abundance. Cuando tú das, When you give, Dios va a ver que se God te is going regrese a to ti see en that it comes back to abundancia. you in abundance. No la misma Not manera en in que the lo same way diste, in which you sino, gave, vamos a decir, but we'll say el 50% 50 arriba o 100% 50% más, more, pero es medida but it's buena, good measure, apretada pressed y down remecida and y shaken together rebosando. and running Fíjate bien. over. Todas esas palabras son All those poderosas. words are powerful. Medida buena, Good measure, apretada, pressed down remecida and y shaken together rebosando. and running over, Darán shall en men vuestro give regazo. into your bosom. Porque con la misma with the medida same que measure midieres, that ye os meet volverán a withal, medir. it shall Es be decir, measured cuando to you tú again. In other ejercitas words, el when you dar, exercise te va giving, a regresar el dar. giving will come back to you. Entonces, So, si nosotros pudiéramos if aprender we esto could learn this y dar, and give, quizás muchas many personas ahorita people que me están perhaps now escuchando who are dicen, listening pero es que no tengo say, nada well, que I don't dar. have anything to give. O si tienes mucho Oh, que you dar. do have a lot to give. Tienes tu tiempo, You have your tu time, atención, your attention, tu cuidado, your care, maneras en que ways in which una llamada por teléfono a para phone animar call, a alguien, you could call somebody to una encourage them, llamada or para a saludar a call to alguien, say para hello to decirle somebody, te to amo say en el I love Señor. you in the Hay Lord. mucho que There's a dar. lot to give. Limitamos We nosotros el limit dar. ourselves in Cuando giving. hablamos de dar, When we siempre talk about pensamos giving, en we dinero. always think about money. Pero no es solamente en But it's dinero, not fíjate, ¿te just acuerdas money. la If you la can ancianita remember que the- Jesús estaba the- viendo a the todos los elderly que daban woman that ofrenda Jesus was seeing y everybody who was todos giving estaban dando offering. sus billetes y Everybody was su putting dinero in their, pero bill, cuando their dollar llegó bills esta and their ancianita money, but when this y dio dos um, moneditas, this woman came, she gave her Jesús 2 le dijo a coins. los discípulos, fíjate, Jesus told the lo disciples, pusieron en la Biblia.
They put it in the Bible. Le dijo, ¿vieron ustedes a He esa said, "Did you ancianita? see Dijo, that todos little los demás elderly woman? echaron de lo que les Everyone sobraba. else put what they had left over. Pero esa ancianita But that woman, ha echado she has given lo último the que ella last tiene, that todo she lo que ella had. She tiene. gave Y everything su that she ofrenda had. de ella, And her a pesar offering, de ser tan pequeña, even though es it la was más so grande. small, is the greatest. ¿Por qué? Why? Porque cuando nosotros Because hacemos algo en el when we nombre do del something Señor, in the name of the Lord, Dios lo está God viendo. is seeing that. ¿Quién iba a pensar que Who would Jesús think está en el that templo Jesus is in the temple viendo la gente dar? seeing the people give? A ver qué tanto dio este, a To ver qué see how tanto dio much el otro, this qué one tanto gave dio or el the otro. other person gave. Dios or lo that. está viendo. God was watching. Y se fijó en una And ancianita que He solamente dio noticed dos this moneditas. little old lady ¿Por who qué just es gave her 2 importante? coins. Porque Why is this so la important? ofrenda de ella Because era her de corazón. offering was from her heart. Era porque It was amaba al because she Señor. loved the Lord. Es la ley de Dios It's que the todos law of deben God tomar that everyone con should seriedad, take porque with Cristo quiere seriousness decir because Christ exactamente lo meant que Él dice. exactly what he says. Hechos Acts 20:35. 20:35. En todo os he enseñado. In all Quiere that I decir have que este taught you, aspecto de that means this desinterés aspect of sirve interest como un ejemplo. serves as an Que example trabajando así how that so es laboring necesario he ought to sobrellevar support the weak. a los débiles. Fíjate bien. Look at that. Es necesario sobrellevar o ayudar a He los que no ought to tienen, support the ones a who los are que no weak, who pueden, don't have anything, who los can't work for ancianitos que ya no themselves, the pueden elderly trabajar, people who can't work anymore, algún deshabilitado que no puede someone trabajar, who's disabled who can't work, alguno que perdió su somebody who trabajo lost their y no job puede encontrar and they otro. can't find another job. Podemos ayudarles. We can help them. Yo me acuerdo I remember cuando estábamos when creciendo, we were growing cuando up, estaba creciendo yo when I en was mi growing up hogar. in my home, Mi papá trabajaba dad would en la work labor. out in the fields. Y ya les he platicado And de I've esto, talked to you él about this trabajaba de before, how sol he a worked sol. from Cuando sunup to salía el sol sundown. era el tiempo When de the empezar sun a came trabajar out, that's the hasta time que el sol se metía. you start to work until the sun set at the end of the day. ¿Y sabes qué tanto le pagaba And you know how por much cada he día? would get paid daily? $2. $2. $2. $2. Si trabajaba hasta el sábado If you eran worked $12. On Saturday, even on Saturdays, ¿Y that was sabes qué de esos $12 a week. $12? And from those Mi mamá $12, my mom Tomaba esos would take $12, those agarraba $12. $1.20 She would take $1.20 para pagar el $1.20 diezmo to pay the tithe, y 80 centavos and then para dar 80 ofrenda. cents to give an offering. Nos quedaban $10 Then we were left with $10 para comprar comida to para buy todos. food for everybody. Pero ¿sabes qué? But you know what? Nunca nos faltó que We comer. never lacked food. Eso fue ya cuando That was when pasamos a Estados we Unidos, came to the porque United vivimos States en because we México una lived in parte de nuestra Mexico for a vida. part of our lives. Aunque nacimos aquí, Though pero we were born here, vivimos en we México. lived in Mexico. Ah, Um, así de que so siempre Dios God mandaba would cuando always parecía send, que when no it iban a seemed tener like que we comer, wouldn't Dios have mandaba anything to a eat, alguien God would con send comida. somebody with food. Es decir, This Dios means God toma cuenta de takes todo into lo que account hacemos. of everything that we Y do. cada vez que And every nosotros time hacemos un We esfuerzo make para an ayudar effort a to cualquiera help persona, anybody. cuando el Espíritu When the Santo te Holy pone en el Spirit corazón, puts it in your heart, darle a esa persona, to no that pongas person. preguntas Don't ask questions interrogaciones don't question por it qué, or o say esa why, persona no or lo that merece, person doesn't o esa deserve it, persona no, or that person no lo va a usar isn't going to use bien. that money No. well. No. Dios es el que God decide is the one who esas decides cosas. these things. Nosotros somos, We solamente are just para hacer la voluntad de here Dios. to do God's will. Es decir, This means si Dios nos if habla y God Dios nos speaks to dice, us and tells us, y quizás dirías and tú, a perhaps mí you would nunca me say, habla el Señor, well, the Lord never pues es que talks to traes me. los oídos Well, tapados, it's because your ears are stopped up. destápalos, Unstop your ears. empieza a escuchar al Start Señor to cuando hear Él the te Lord when enseña, He shows you. ayuda. Help that person.
Todo lo que el creyente hace Everything es the para believer servir does de is ejemplo to serve as a espiritual. spiritual example. Todo, Everything. todo es un ejemplo Everything. espiritual. Estamos It's a spiritual example. enseñando We're una vida de showing cambios, a life of una vida change, a que life Dios tiene that control God de has ella. control of. Dice, y tener presente las says, palabras del And Señor to Jesús, remember el the cual words of dijo, the más Lord bien Jesus, es how he said, aventurado, it is more más blessed bien to give aventurado cosa es dar than to que receive. recibir. ¿Por qué es mejor dar que Why is it better recibir? to give Porque than to cuando receive? queremos bendición de Because when we Dios, la want the llave blessing of que God, abre la the mano key de that Dios opens es the hand dar. of God Entre más is to das, give. The more you más give, bendiciones the more tendrás. blessings you will have. En Gálatas In 6:9 Galatians 6:9, dice, no nos it cansemos says, pues let de us hacer not grow bien, weary of doing good, porque a su tiempo because in due time segaremos we si will harvest no if we desmayamos, faint not, si no dejamos de if we don't dar, stop si no giving. dejamos de ayudar. Pablo continúa Paul continues instruyendo acerca de instructing sembrar about para sowing el Espíritu. to the Spirit. En el tiempo de Dios, In the time of definitivamente God, nuestra definitely fe our en faith Cristo in y la Christ cruz no and the estará sin cross recompensa, isn't mas without its reward, producirá but it will exactamente produce lo que exactly el Señor ha what the Lord prometido. has Dios no promised. miente, God doesn't no lie. es hombre para He's not a man that mentir. he should Muchos lie. comienzan la Many carrera pero no start the terminan, race, but they don't se finish. rinden They give después up. de poco After tiempo a short time, exclamando que la cruz they no say that the funciona, cross que puede doesn't quede work, bien or claro, but que it's quede very, bien claro que nosotros let it podemos be fallar, very clear pero lo que that Cristo we can hizo fail, y lo que but Él what dijo Christ did and what y lo he que Él said hizo en la and cruz what he did on nunca the va a cross fallar. will never Cuando fail. Él dijo When he terminado said, "It es, is fue finished," terminado. it was Vamos a finished. aprender de We're tres going to learn jóvenes en la about 3 young Biblia people in the que Bible dos de ellos that 2 estuvieron of them dispuestos a were dar willing to y give, vemos el and we see the producto product de ellos. of their Ah, product. Jesús se fue al otro Jesus lado went to del the other mar de side of Galilea, the Sea of que es de Galilee, Tiberias, y lo seguía mucha and gente. a lot Había of por lo people menos followed him. There were at 5,000 least hombres, sin 5,000 contar las men mujeres y los without niños, counting women and porque children, veían sus señales que hacía because they en saw los the enfermos. signs and Y wonders él that no he did with the despidió a sick. ninguno de And ellos, he sino didn't sanó a todos los que uh, venían cast a anyone él a away, but pesar de su everyone who came to condición him, in spite of espiritual, their spiritual porque condition, he él es el received them, portador de la because gracia. he is the one who Y brings subió grace. Jesús a un And Jesus went monte up to a mountain, y or to a se hill, sentó allí and con he sat sus there discípulos with his y estaba disciples. cerca la Pascua, la And it was near fiesta the de los Passover, the judíos. celebration of Y the cuando Jews. alzó Jesús And los when ojos, vio Jesus que había lifted his venido eyes, a he él saw una gran that a multitud great de multitude of gente. people Y had le come dice to a him, and Felipe, he told ¿de Philip, dónde? Y entonces le dice a los he discípulos tells the ah, disciples que tiene that cuidado de la to gente take care porque of the han people, estado con él because 3 they've been días. with him Y already le 3 dice days. Felipe, And Philip ¿de says dónde to vamos him, a comprar where are pan we para going to comer, buy para que bread to coman eat estos? for Según them? Mateo, Marcos y Lucas, According to un Matthew, periodo de Mark, enseñanza and y Luke, a sanidad period of teaching and precedida healing esta interrogante, presided no se hace this question. mención de It esto en el doesn't libro mention de this Juan. in the book of John. Mas esto decía But para this, probarle, he porque said él to mismo test him, sabía lo because que había he de hacer. himself knew Le what respondió he was to Felipe, do. 200 denarios de pan He no les said, bastarán para 200 cada denarius uno de of bread ellos. won't last for Tome un them all. It poco, won't be enough for le them all. dice uno de sus discípulos, One of them Andrés, disciples, hermano de Simón Pedro, Andrew, un Simon muchacho Peter's está brother, aquí a que young tiene man, he said, a 5 young man panes is de here who cebada. has Quiero 5 considerar loaves of bread. este muchacho. Now I want you to think about this Este person, muchacho this boy. trae su lonche, He's brought his lunch with him. es su comida de él. This is his food. Pero cuando hubo But when there necesidad, was a need, él estuvo he was dispuesto willing a dar lo to que él give tenía. what he had. ¿Cuál fue What was the el resultado de esto? result of this?
que más de that more than 5,000 5,000 personas people comieron ate con lo que with él what traía. he brought. Él dijo a sus discípulos, He told his recoged disciples, los pedazos, collect fíjate the bien. pieces. Comieron todos They ate, con they 5 all ate panes de with cebada y 5 2 loaves of bread pececillos and 2 para fish 5,000 varones for y las 5,000 esposas y sus men niños, and their wives and children, que pueden haber which sido that could have been 10,000 o más. 10,000 or more Y cuando people. fueron saciados, And when they were todos comieron satisfied, hasta quedar everyone ate, satisfechos. everyone ate Dijo a until sus they were discípulos, satisfied. recoged los He told his pedazos disciples que to han collect the quedado para que pieces no that se were left pierda over nada. so that nothing perishes. Recogieron pues y Then llenaron they 12 collected canastas de 12 pan, de baskets pedazos full de of los 5 pieces of panes bread de cebada from those que 5 sobraron. loaves. ¿Qué fue el And resultado? what was Fíjate the bien el result? resultado. Just see De the un result joven from a young boy que traía 5 who panes brought 5 y 2 loaves of peces. bread and 2 fish. ¿Qué tanto es eso How para much is la that multitud que for a había? multitude, for that Pero multitude that aún was sin there? embargo, But even cuando so, Dios lo when tomó, God took it, lo He multiplicó multiplied it y tuvieron and they suficiente had comida para enough saciar a food todos. to satisfy sobraron everybody, and they todavía. had food left over still. Pedazos Pieces recogieron That pues y they llenaron collected, 12 and they filled canastas de 12 pedazos. baskets of the pieces Que of quiere bread, decir que cuando which tú means that des when lo you poquito que tú see des the para little ayudar bit a that alguien, you Dios lo va a have to help somebody, multiplicar God is y going va a to ser más multiply que it, and suficiente it'll be more para than enough suplir la to necesidad supply the need de esa ocasión, de esa of that familia o occasion lo que for sea. that family, whatever it is. Cuando Dios lo When toma, ¿me God entiendes? takes it, Dios lo God multiplica. multiplies it. Y por eso And te that's trae why bendición, It no de lo brings que you tú a blessing, diste, not because of what you sino gave, lo que Dios but because multiplicó God multiplied it para rendir aquella so that it would be dádiva enough. tuya So your que se gift would be multiplicó enough. en muchas It veces was multiplied como por many este joven. times Y over, just presenta like una this ley young que man, solamente Dios which represents conoce, a law that de only la God cual el knows, hombre no of tiene which man conocimiento. has no Todo lo knowledge que of. el hombre obra se Everything that a reduce. man Todo lo works que Dios obra reduces. se Everything that multiplica. God works Los números 7 y multiplies. 12 Numbers se 7 and 12 hincapié en el 7, encapsulate the 7, 5 panes y 2 peces the 5 se refiere fish, a la or the 5 perfección. breads and the Todo 2 esto fish tenía refer to the significado. number of perfection. All this had meaning. Mientras el 12 se Meanwhile, refiere al the gobierno 12 de Dios. refers to the Si government of God. comprendemos su If gobierno, we tendremos su comprehend His perfección. government, we would El muchacho understand dio His sus 5 perfection. panes The y 2 boy peces gave his para 5 breads alimentar and 2 quizás fish a to 10,000 o feed 15,000 perhaps 10 personas. or Mateo 15,000 people. 15:32 y Matthew Jesús 15:32. llamando a sus And discípulos Jesus, dijo, calling tengo his disciples, compasión de la said, gente have que ya compassion hace 3 on días these people que that perseveran conmigo it's y been no 3 tienen que comer. Y days since enviarlos they've sin been with me comer and they no haven't had quiero anything para to que no eat. desmayen en el And camino. You Probablemente need to give them 10,000 o something to más eat so they don't no habían faint comido the durante road. los 3 días y noches pasadas. Perhaps they hadn't eaten for Verso these past 3 34 days Jesús and le nights. dice, ¿cuántos Jesus peces? saith, verse 34, Y dijo 7 y unos pocos and Jesus saith de unto them, how many pececillos. loaves have Esta ye? es And they said, la 7, and segunda a few little vez fishes. This is the que second Dios time that alimenta God a tanta gente fed así. so many people. Y comieron todos y se saciaron all y recogieron lo que and they were sobró de satisfied, los and they pedazos. collected 7 canastas llenas. They had left Mateo over 19, 7 16 al baskets 24, full. y he aquí uno llegándose le dijo, maestro bueno, este es el tercer And joven. this is the third Fíjate young bien. man. Este Now, es el joven this is the young que man decidió that decided no compartir lo que tenía. not to share what he had. Y fíjate el resultado. And just look at the result. Dice aquí, It says here, uno llegando le dijo, one maestro arrived bueno, to him and ¿qué said, bien good haré para master, tener la vida eterna? what should I do to have eternal Hacerlo no life? es la respuesta, sino al contrario, creerlo. He said, Y él le dijo, he told to ¿por qué him, me llamas why do bueno? you call me good? Ninguno es bueno No sino one is uno, good except for es a one, saber Dios. that Mas is si God. quieres entrar en la vida, But if you would like to enter guarda los into life, mandamientos, le dijo, keep the ¿cuáles? commandments, he said. Y Jesús Which? dijo, no And Jesus matarás, said, no thou shalt not adulterarás, kill, no thou shalt not hurtarás, steal, no thou dirás shalt falso not bear testimonio. false witness. Jesús no le Jesus dijo,
que didn't guardara tell him un mandamiento, to keep one sino que commandment, guardara but todos to los keep all of mandamientos, the lo commandments, cual el hombre no había which hecho, nadie man puede had not hacerlo. done. No one Ninguno can otro do. hombre No puede, other man solo can do Cristo. this, only Y luego Christ. le dijo, honra a And tu then he padre y a says, tu honor madre y your mother and your amarás a father tu prójimo como a ti and love mismo. your Le dijo neighbor el as joven, yourself. todo esto The guardé young man said, desde I've mi done all juventud. these No era commandments since cierto. my youth. ¿Qué más me falta? He says, what Le more dijo do I Jesús, si lack? quieres ser Jesus said to perfecto, him, if anda you want to y be vende perfect, lo que tienes go y and sell dalo a what you los have and pobres give it to y the poor, tendrás tesoro en el and you will cielo have y treasures in ven y heaven. sígueme. And then come and follow me. Fíjate, You see that? da lo que tienes, Give what you pero en have. el cielo vas a tener But in tesoros. heaven you will have treasures. Y este joven And no this young estaba man dispuesto wasn't willing a compartir to sus share bienes. his goods. Hay algo There's something poderoso powerful en el dinero. about money. La Biblia dice The que Bible says that no es pecado tener it's not dinero, a pero sin to es have amar money, al but dinero. it's loving Y hay money. mucha gente que están And there's a lot of enamorados people de su who are dinero, in love with están their money. enamorados de sus They're in love posesiones, with their no las quieren possessions. soltar. They don't want to Pero let them yo go. te animo But I encourage you que si tú estás that if you, ahorita, right now, especialmente en este especially tiempo during difícil, these si tú difficult estás times, if pasando you por un are tiempo going difícil, through a difficult time, empieza a dar. start to give. Empieza a dar Start to give de lo que tengas. from what you have. Dios entiende, Dios God sabe tu understands. God condición. knows Quizás your tú estás condition. en un Perhaps tiempo you're difícil, going through a difficult time donde dices, estoy where you batallando para say, tener I'm comida struggling to para mi have food familia for my y family, me estás pidiendo que and dé. you're asking me to give? Sí, Yes, porque cuando tú des, because when you give, Dios te va a bendecir, God will Dios bless te you. va a dar, God will Dios va a give to you. suplir God tus will supply necesidades. for your Y no needs. pares ahí, And don't stop there. hazlo un Do estilo it, de vida, make it a way of life, de dar. giving. Nunca des Don't ever esperando give nada expecting anything in return del hombre. from man. Dios God es el que te va a is the premiar. one who will Y Dios reward va a you. causar a And God will personas cause a people bendecirte. to bless you. Dios va a causar a God will personas cause people a buscarte to look for you, para bendecirte. to bless you. Y las bendiciones And que the Dios blessings that God opere en otras personas operates in para other ti people van for a ser you grandes, no van a are ser going to pequeñas. be big. They're not Y going yo to be te small. aseguro una And I cosa, promise you one thing, y esto es and this por mis is mismas experiencias. out of my own Cuando tú experience. aprendes When este you principio de learn dar, this principle of giving, nunca vas a tener you'll never have necesidad a need de finanzas. of finances. Es algo que Dios It's hace something that God does, y and bendito sea el nombre de Dios. blessed be the name of God. Pero lo que sí te puedo But decir what I es que sí can tell trabaja. you is that it does work. Sí trabaja. It works. Y es muy And it's difícil very entrar difficult en este to lugar enter into this place cuando when estamos teniendo un tiempo we're difícil having a difficult en time nuestras vidas. in our lives. So, So vamos a orar. let's pray. Y yo voy a orar que, And I'm que going to Dios pray that suelte si God, tú tienes if you have el problema de problem soltar of letting o de go dar o de or dejar ir, giving or letting things go, que Dios te ayude para may que God help puedas you tener so that you libertad can para have the hacerlo. freedom Porque cuando to tú do lo this, hagas, because when you do this, Dios te va a ayudar. God will help Padre, you. en el nombre Father, de in Jesús.